alas isa na kabulan. Pero maura gyapon. Mubo, luya, murag kamatyanan. Unsa may siyap na akong gibuhat eh? Nagiatiman marang itaman, pero murag gulay pulos. Dong, nagsige naman lang kadiha, dong. Wala pa gani kay kaon. Kasi overthink ta sad kaanay mong mga tanong. Kapoy nga. Giapunuhan. Ibisbisan, giatiman. Pero mura ra magyapon. Murag dili gini para sa kuha. Ayaw pag-ana, dong. Kasi moabot ra ang panahon nga motubo pa na. Basin og, yun lang og tabang sa uban. Kay dili biya nato makaya ang tanan. Basig imuhang kamot ang malas dong maoy dili ni gatubo imong tanom. Kung nga na man lang ching, murag mo yun lang, di ko kuha ni, milagro. Oh, nagluya man lagi ni mong mga tanong diri. Maulagian. Huwag gid ni dako. Murag way gana akong yuta. Di man ni siya sakit sa yuta, pero kulang yun ni siya sa right fertilization practices o growth regulator. Ha? Unsa man na? Abi kog basta mag-abono lang okay na. Dili. Ang fertilization practices mo na ang saktong pamaagi sa paghatag og saktong sustansya sa tanom. Dili tanan abono pareha. Sa lugar saktuan natin. Naay prinsipyo nga ginatawag og 4 R's fertilization. Right source, right time, right place, and right rate. Ang right source is dapat kabalo ka kung unsa ang kinahanglan sa imuhang tanom, kung unsa nga abono. Right rate kung pila ang kinahanglan sa tanom. Dapat igo ra, dili dapat masubraan kay masunog ang tanom ug makulangan pod dili mo tubo. Ang right time kung kanus-an nimo siya ihatag pananglitan sa early growth of flowering stage. Dayon, ang right place is dapat kung asa nimo siya ibutang, dapat dool siya sa gamot para dali ra siya musunok. Ay maubaan. Abi na ko. Basta na yabuno, okay ra. Kailangan din na saktong oras o lugar. Sakto. Ang tama nga fertilization, pareha lagi hapon sa pagkaon sa tao. Dapat sakto ang kuan, oras ug ang kuan dili siya manubra para dili madaot ang tanom kay kung masubraan dili gyapon maayo. Karon napud tay ginatawag nga growth regulators. Mao ni ang mga hormones sa tanom nga nagkontrol sa ilahang pagtubo ug paghinog. Hormones? Paras lugar sa tao. Oh, pareha pod pero di sa tanom ang epekto. Ang auxin makatabang sa pagtubo sa gamot o pagrooting. Ang gibberellin pagpataas o pagdako sa tanom. Dayon kuan napatoy cytokinin para madungagan ang cells og sanga. Dayon napoy abscisic acid makatabang sa tanom kung naglisod sa kainit o kung kulang siya sa tubig. So mura lugar nag-vitamin sa tanom. Sakto. Pero kung mali ang paggamit, dili gihapon maayo. Dapat kabalo ka sa saktong dosage o sakto nga timing. Mo di importante nga makabalo ko ani daan kay abi kog abono og tubig lang okay na. At least karon kabalo na ta nga ang tanom di lang siya ginatanom pero kun siya ginaatiman pud siya sakto, di ba? Hoy, tanawon ninyo, dagko na kang tanom. Na mao bitaw og di gid ta mo give up, matubo ra gid tanan, di ba? Hala, dagko lagi na yung tanong. Pwede mangayo?